देखो बेले आम नवम श्रेणी आमर विजय गणित 2B 2B रे हम परिमेय संख्या पढ़ुचे आ परिमेय संख्या रे तमर परिमेय हर करवा आमर 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर ये तीनटा करे 18 नंबर से भाया क्वेश्चन बुझला हैं न हरटा को परिमेय करवा माने हर परिमेय करवा माने देख माने हम लिखली स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एटी कौन हर कौन परिमेय अछि रूट 3 गोटे कौन अपरिमेय संख्या आको परिमेय कर आको परिमेय करिया शिखिबा हैला प्रथमे छोट रू शिखिया तार बड़ को आसीबा हैला माने गोटे संख्या तमरो अछि स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आको केन फास्ट परिमेय करिया शिख प्रथमे हैला गोटे किया संख्या तापर हमें सूत्र प्रयोग कर अन्य किसी शिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आको परिमेय करिया तुम कोला गला तब दशम श्रेणी एथि कहली दशम श्रेणी तमरो एई भली tan थीटा परिका जो आसुची तम ता परिमेय करी उत्तर दबो हैला परिमेय कला एटा को परिमेय करिवो हैला सेकंड करिया पता लेखा बोला आमे आमे एठी कोन रूट 3 अछि अपरिमेय संख्या अछि आको केमिति परिमेय करि परिबा कौन सी अपरिमेय संख्या रे यदि कौन सी परिमेय संख्या जोग करवा से सब अपरिमेय रहबो हम पढ़िचे हमर मूल ठीक जोरा सब अछि से बढ़िया अछि से कौन से अपरिमेय संख्या रे मन हम यदि 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखिबा ताले ये अपरिमेय हम प्रमाणित करछे जेहेतु रूट 2 गोटे अपरिमेय संख्या रे अपरिमेय संख्या विशेष अपरिमेय संख्या ही हबो न कि हैं अपरिमेय संख्या ही हबो काई देखो हमर रूट 2 रो परिमाण केते 1 पॉइंट केते 4114 पाखापाखि है तादे जो एक जोग करछे हमें केते होचे 2.414 न अपरिमेय चली तो आम जोग कर बा वियोग कर आम अपरिमेय संख्या जदि जोग बा वियोग जहाँ भी करछ से सब अपरिमेय हो जदि मन कर रूट 2 रे आम जोग कले रूट 2 कोन पाइले ना 2 रूट माने रूट 8 सी गोटे अपरिमेय संख्या हो गला तो तमे अपरिमेय संख्या जोग कर बा सेही संख्या को जोग कर बा जे कोनसी परिमेय संख्या को जोग कर जोग बा वियोग परे से सब कोन अपरिमेय संख्या ही हबो ताले केमिति परिमेय करबा रूट 2 टाको हरटा को केवल गुणन रे गुणन हम पढिचे कोन घात सूत्र रे पढिचे माने रूट माने कोन ता घात 1 हो तो 2 पढिने ताले रूट 3 माने कोन ता घात केते स्क्वायर रूट ऑफ 3 ता घात केते 3 रे घात 1 हो तो 2 ना कि एति पढिचे हम हला जदि हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 रे गोटे आ गोटे स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणी दबा ताहले हम तो परिमेय करि पारे केमि करबा हम पढिचे रूट 3 हला गुणी रे देखो केमि होची ना 3 रे घात 1 हो तो 2 गुणन कोन 3 रे घात केते 1 हो तो 2 हम पढिचे आधार समांतर घात कोन जे जोग होई जाय गुणन बोले समान ताले कोन हला ना 3 रे घात 1 हो तो 2 युक्त 1 हो तो 2 समान 3 रे घात केते 10 गुणे 2 1 युक्त 1 समान केते 3 रे घात केते 2 विभक्त 2 अर्थात 3 रे घात 1 माने केते परिमेय हे गला 3 हे गला न कि तामाने ए गोटिए बाट अछि गुणन करिया कोन करिया गुणन करिया कौन से को अपरिमेय संख्या को सेही अपरिमेय संख्या रे गुणी देले हमें परिमेय रूप ता पाइ जा अर्थात तार वर्ग ही परिमेय रूप पाउचे न कि तामाने हमें आगर मूलता पाइले कोन ना जे कौन से अपरिमेय संख्या को जदि हमें परिमेय करिया जे ताल ता वर्ग करिया को पड़िबो एई नियमटा हमें एठी भी काम करिवो 13 नंबर बीआई बळे एई जिंसना मन रखिया पड़िवो हला ना फंडामेंटल धरिया पड़े कौन कले मो अपरिमेय संख्या को परिमेय करबी ताला वर्ग करिया पड़े हां वर्ग तुम तो अलजेब्रा रे पढिचो अष्टम श्रेणी बेले पढिचो जो अभेद सब फार्मूला सब ता भीतर वर्ग सूत्र गुडा को पढिबो दरकार पड़िबो a plus b whole square a minus b whole square a square minus b square जोड़ा से गुडा दरकार पड़े से क्यूब बेले बा घन गुडा को a क्यूब minus b क्यूब a क्यूब plus b क्यूब किबा एगुडा दरकार पड़े कारण क्यूब रे क्यूब गुण देले से 3 थर गुण देले कोन हिजो क्यूब रे क्यूब गुण देले हिजो कि हां हे जाउची अच्छा हम एटा कारण हमें कोन करिया रूट 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 रे कोन करिया ना ताले हम कोन करिया केमति करिया एटा को ना स्क्वायर रूट ऑफ 2 एटी को दु स्क्वायर रूट ऑफ 3 परा हमेला स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आको केमति परिमेय करिया ना
ଆମର ଏଇଟା ଘରଟାକୁ ପରିମୟ କରିବା ଅଛି, ଲବର କିଛି ନବା ଦବାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ କଲେ ପରିମୟ ହେଇଯିବ? ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଦବା। ତାହେଲେ √3 ଗୁଣନ କଣ √3। ହରରେ ଯାହା ଗୁଣିବା ଲବରେ ସେଟା ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ସମାନତା ଆସିବନି, ସନ୍ତୁଳନ ବାଲାନ୍ସିଂ ହବନି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? √2 ଗୁଣନ କଣ √3 କରିଦବା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 2 ଆଉ 3 ର ରୁଟ୍ ଟା କେତେ? √6। ଆମେ ପଢିଛେ, ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଗୁଣନ ବେଳେ ଏ ର b ର ବର୍ଗ ସମାନ କଣ a b ର ହୋଲ ବର୍ଗମୂଳ, ନୁହଁ କି? ଏମିତି ପଢିଛେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କଣ ହେଇଯିବ ନା 6 କଣ 6 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ √3 କେତେ ହେଲା? 3। ସରିଲା ତ? ପରିମୟ ହେଇଗଲା, ପରିମୟ ହର ହେଇଗଲା। କ୍ଲିୟର ତ? ମୁଣ୍ଡ ପଶିଗଲା? କ୍ଲିୟର? ଏଇଭଳି ରୂପେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ, ହରଣଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଗୁଣନଟା ଗୋଟେ ପଦ ବା ଏକ ପଦ ବାଲାକୁ ଏଇଭଳି ଆମେ କରିବା। ଦୁଇ ପଦ ବାଲାକୁ ଆମେ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି କରିବା, ଯୋଉଟା ଅଷ୍ଟମରେ ପଢିଥିଲେ ହେଲା। ଆସିବ? ତମେ ଏଇଟା ଲେଖ ଫାଷ୍ଟ, ନା ଅବୁଝା କୋଉଠି ରହିଗଲା? ଏଇଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା କହିଲା ବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବା ବୋଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲେଖୁନା କି ଲସାଗୁ √2 ଆଉ √3 ର ଲସାଗୁ √6 ନୁହଁ ବୋଲେ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁଣୁଛେ, √6 ନୁହଁ ହେଲା। ଲସାଗୁ ଲସାଗୁ କେବେ √2 ଆଉ √3 ର ଲସାଗୁ √6 ନୁହଁ। ତାହେଲେ √2 ଆଉ √3 ଭିତରେ କଣ ଗୁଣିତକ ଭିତରେ ହେଲା କୌଣସି ଜାଗାରେ √6 ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଲସାଗୁ କେମିତି ବାହାର କରୁଛେ? 2 ଆଉ 4 ର ଲସାଗୁ କେମିତି ବାହାର କରୁଛେ? 2 କେ 2, 2 ଦୁଗୁଣେ 4, 2 3 କେତେ 6, 4 କେ 4, 4 ଦୁଗୁଣେ 8, ଏମିତି ବାହାର କରୁଛେ ନା ନାଇଁ? ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ କଣ ଗୁଣିତକ ଗୁଣନୀୟକ ବେଳେ ଏଇଟା ଗସାଗୁ ବେଳେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଲସାଗୁ ବେଳେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା 2 ଆଉ 4 ର ଲସାଗୁ ଏମିତି ବାହାର କରୁଛେ, କେମିତି ବାହାର କରୁଛେ? 2 ନେଇଗଲେ 2 କେ 2, 2 ଦୁଗୁଣେ 4, 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ହେଇଯିବ। ଲସାଗୁ କଣ ହେଇଯିବ? ଲସାଗୁ ସବୁବେଳେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ବା ତାଠାରୁ ବଡ ହବ, ଲସାଗୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବା ତାଠାରୁ ସାନ ହେଲେ। √2 ଆଉ √3 ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ √6 ଆସୁନି। √2 ର ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିତକ କେମିତି ବାହାର କରୁଛେ, ଏଠି ଯେମିତି 4 ଆସିଲା ସେମିତି ଆସୁନି। √2 ର √2 କୁ √2 ଦୁଗୁଣେ କଣ 2√2 ଏମିତି ଆସୁଛି। ତାହେଲେ √6 ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଠି ଅଛି? √3 ରେ ସେମିତି କୌଣସି ଜାଗା √3 2√3 3 ହେଲେ 3√3 ଏମିତି ଆସିବ। କୌଣସି ଜାଗା √6 ଆସିଲେ ଆସେ। ତ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ସେଟା ଲସାଗୁ ନୁହଁ, ସେଟା ଗୁଣନ ପାଇଁ କରାହଉଛି ହେଲା। ତମେ ଏଇଟା କର, ଏଇଟା କରିଦିଅ, ତାପରେ ପଢେଇବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଗୋଟେ ପଦକୁ କେମିତି କରିବା ଜାଣିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇଭଳି ସୂତ୍ର, ଏଇଭଳି କଣ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେମିତି ଅପରିମେୟ ହରକୁ କେମିତି ପରିମେୟ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି 3ଟା ସୂତ୍ର ସବୁବେଳେ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେତେ ପରିମେୟ ହର କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ହଉଛି a² - b², ଗୋଟେ ସବୁ 90% କାମ ଦବ। ତାପରେ a + b ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, a - b ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, এই ତିନିଟା ପ୍ରାୟତଃ କାମ ଦବ। ତାପରେ a³ ହେଇପାରେ ହେଲା, ସେଟା କ୍ୟୁବ ରେ କଣ କ୍ୟୁବ ଭଳେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆକୁ କେମିତି ପରିମେୟ କରେ। √3 ର ବର୍ଗ କରିବା, √2 ର ବର୍ଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କଣ କରିବା ପରିମେୟ କରିପାରିବା। ଏମିତି କିଛି ସୂତ୍ର ଅଛି କି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଏଇଟା ମିଶାଣଟା ଦ୍ୱିପଦ, ହରଣ ଗୁଣନ ଏକପଦୀ ହେଇପାରେ। ଦିଟା ପଦ, ଏ ଦିଟା ପଦକୁ ସିଧାସଳଖ ପରିମେୟ କରିବା ଅର୍ଥାତ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା କିଛି ସୂତ୍ର ଅଛି ତମର? ଅଛି। ଆମେ a² - b² ଏ ସୂତ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ପଦକୁ a ନେଲେ, ଆର ପଦକୁ b ନେଲେ, ମନେକର √3 କି ଆମେ a ନେଲେ, √2 କୁ b ନେଲେ, ତାହେଲେ ଏହାର ଇଏ କଣ ନା କେମିତି ହବ ନା a + b * a - b, a ଯୁକ୍ତ b ଗୁଣନ a b ଯୁକ୍ତ b। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଣ ହରରେ କଣ ଅଛି, ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ ଗୁଣିବା ବିଯୁକ୍ତ ଗୁଣିବା। ବିଯୁକ୍ତ ଗୁଣିଲେ ଆମେ a² - b² ପାଇବା। ତାହେଲେ ଅଛି କଣ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ତମେ ଲେଖିବ √3 + √2 ହେଲା ଗୁଣନ କଣ କରିବା √3 - √2। ହର କାମ ସରିଗଲା। ଯାହା ହରରେ ଗୁଣିବା ତାହା ଲବରେ ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ ଆସ 1 ଯୁକ୍ତ √2 ଅଛି, ତାକୁ ରଖିଦିଅ, ତାକୁ ଯେମିତି ଥିଲା ତାକୁ ଆତମରେ ରଖିଦିଅ। ଗୁଣନ ଏଇଟା √3 - √2 ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ
कौन है पाईगले बर्तमान से सूत्र को आम आसीगला है आम आग लव कम सारा लिखला बेलू असुविधा हो उपरूप है लिपि जाऊे जिते कौन कर प्रतिपद को प्रतिपद गुणवा गुण बस आम साधारण ओडिया गुणुचे आम साधारण गुण 15 गुणन 12 ये कौन अच्छे 2 की 5 गुणुचे 2 की 1 गुणुचे 2 5 10 शून्य खेला 1 2 के 2 1 3 पुणी आर पद 1 को भी गुणुचे 1 5 5 10 घर 10 को तब लिखुचे 1 के 1 मिसई दूसरे कौन जे मिसई दूसरे नुह कि ये करते भी 6 प्रतिपद को प्रतिपद गुणा अलजेब्रा बीजगणित से 1 को प्रथम रूट 3 गुण 1 को करते गुण रूट 3 रे गुण रूट 3 के 1 रे गुण के जेको संख्या 1 गुण से संख्या तो केते हला स्क्वायर रूट ऑफ 3 हला पुणी 1 को रूट 2 रे गुण केते हबो चिन्हटा देखिबो एटी प्लस इंटू प्लस प्लस हला एटी कोन प्लस इंटू सॉरी प्लस 1 ना प्लस अछि युक्त माइनस प्लस गुण माइनस कोन माइनस हबो हला माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 हला तापरे आसो रूट 2 को आसो रूट 2 को पुणी हमें गुणिया कोथरे रूट 2 कोते रूट 3 रूट 2 गुणा रूट 3 केते प्लस 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 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 6 वाला रूट 2 गुणन रूट 2 केते हबो माइनस प्लस प्लस माइनस प्रथम लिखे रूट 2 गुणन ए केते 2 केते 2 हम पढ़चे तापर आसो बर्तमान सूत्र पके दो एटा केते हला a रो स्क्वायर अर्थात रूट 3 रो स्क्वायर माइनस b रो स्क्वायर अर्थात रूट 2 रो स्क्वायर आसीबो वर्ग आसीबो बर्तमान आसो देखो बर्तमान रूट 3 रूट 6 2 अछि कोन करिया ऊपर किछि ये अछि कि हां हमें ये तो अपरिमय ये सेम रहइबो आ किछि करि हबो नाला तो एटा काम करिया ताले रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ना 6 माइनस 2 होल डिवाइड बाय रूट 3 वर्ग केते 3 केते 3 का 2 है ना 2 समान केते गेला स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 बाय केते 1 हे गेला 1 लिखिया दरकार नहीं तो सेम रखि दियो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 हेला तो परिमाण हो गेला और अपरिमाण होला कि बस देखो नवम 14 आई आउट देखो सेठी हमें कोन प्रथम देखिले एक पद वाला तापर दुखित देखिले कोन ना a प्लस b बा a माइनस b तिला बेले केमि करिया 13 vi रे तथा 14 रे कोन आइछि ना आउट परिवर्तन आइछि कोन आइछि ना दीटा से भया पद देछि दीटा से भया पद देछि हैला ताकू दे भग्नांश सहित समान भग्नांश टिके भग्नांश ठीक कर सही जीवो नने हबो ना हर चांस ना हैला आसो देखो एठी कोन करिया ना भग्नांश करे मन को गोटे पद को हमें 1 2 आ गोटे पद को 1 3 ए भया नै जिवा भाबिया दीटा पद हमें एतर कोन भग्नांश करछे मन कर 1 2 युक्त 2 घटक 3 करछे कोन करछे ये लॉस होने जा 2 3 हर लॉस होने जाचे 6 कर दोछे एवं तापर कोन हर को हर हरे के लबरे गुई दोछे हर को लबरे हले 2 3 3 के केला 3 युक्त संगे हर को लबरे हर को हले केते 2 हला 2 दुना केते 4 हला समान केते 7 बता 6 हे गला अर्थात 1 पूर्ण 1 बता 6 एंड करछे ठीक से जिंस एठी करिया हम एपद लॉस हो नै जा कोन करिया एपद लॉस हो नै जिवा हला हां नेला परे ताको एपद को एठी हरिबा पुणी ताको गुणीबा एठी हरिबा तापर ताको गुणीबा से नियम हर के लबरे गुणीबा हला ठीक भगवान का हला आसो देखिया ताले लब कोन अछि बिले देखो एटा धर a एटा धर b रूट 5 वाला a रूट 3 वाला b सेन रूट 5 a रूट 5 b ताले को a माइनस b गुणन करिया हमें विषम पद बा परस्पर मौलिक हे गेला हम गुणी देउचे नै कि हैं समान पद होइतले पाखा पाखी गुणन एक समान थिले बा साधारण गुणन के तार लॉस हो अलगा हबो काहे कि मन 2 आ 4 लॉस को कते हबो 2 आ 8 लॉस को कते हबो मतलब 2 नेले 1 4 का दुना 8 होजे किंतु 2 आ 3 लॉस को नै जदी गुणी दोछ खाली ताने परस्पर मौलिक कोन परस्पर मौलिक बा 10 आ 11 लॉस कते 11 10 110 काहे कि ताने परस्पर मौलिक जदी गोटे मौलिक गोटे यौगिक अछि किंतु परस्पर मौलिक माने इंग्लिश रे को प्राइम हला तुना एठी से हबो
ଏ ଦିଟା ପଦ ଭିତରେ ସମାନତା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଗୁଣ୍ୟକ 1 ଛଡା କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ କଣ କରିବା ଆମେ ଗୁଣିଦବା ହେଲା। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? 10 ପାଇଁ କଣ କରିବା ଗୁଣିଦବା। ତାହେଲେ ଆସ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 5 ମାଇନସ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 3 ଗୁଣନ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 5 ପ୍ଲସ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 3 ହେଇଗଲା। ହଁ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଖାଲି ଗୁଣନ ରଖିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆସ। ହରକୁ ହରରେ ହରିବା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ ହର ବଡ ହରକୁ ସାନ ହର ହରିବା। ତାହେଲେ ବଡ ହର ଯାହା ଅଛି ସାନ ହର ଏଠି କଣ ଅଛି ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 5 ମାଇନସ 3। ଦେଖ ଆମେ କଣ ହେଲେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 5 ମାଇନସ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 3 ଗୁଣନ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 5 ପ୍ଲସ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 3। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ତମକୁ କହିଲି ଆମେ ଲସାଗୁ ପ୍ରକୃତ ନଉନେ ଆମେ ଗୁଣୁଛେ। ସାଧାରଣ ଗୁଣନ ନେଇକି ଗୁଣୁଛେ ହେଲା। ତାକୁ କଣ କରିବା ଆମର କଣ ବଳିବ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଏଇଟାକୁ ହରିଦବା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 5 ମାଇନସ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 3 ଏଟା ପାଟିରେ ପିଲା ହେଇଯିବ। ଦେଖ ମାଇନସ ମାଇନସ କଟିଗଲା ରହିଗଲା କଣ ଯୋଉଟା ରହିଗଲା ସେଇଟା ଲବରେ ଗୁଣା ହବ ସେଇଟା ଲବରେ ଗୁଣା ହବ। ଆମେ ସେଇଆ କହୁଛେ ନା ଏଠି 6 କୁ 3 2 ରେ ହରିଦେଲା 3 ବଳିଲା 3 କେ 3 ଲେଖିଦେଲେ 6 କୁ 3 ନହେଲେ 2 2 ଦୁଣେ 4 କରିଦଉଛେ ହେଲା। ହରକୁ ହରରେ ଲବ ଏଠି ହରକୁ ହରରେ ହରୁଛେ ଏଠି ବି ହରିଲେ ଆମେ ବଡ ହରକୁ ସାନ ହରରେ ହରିଲେ ହରକୁ ହରରେ ହରିବା ଯାହା ଭାଗ ବଳ ହବ ତାକୁ କଣ କରିବା ଲବରେ ଗୁଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲବରେ ଗୁଣିବା ଏଇଟା କୋଉଟା ଗୁଣିବା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 5 ପ୍ଲସ 3। ତାହେଲେ ଅଛି କଣ ପିଲେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 5 ପ୍ଲସ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 3 ଅଛି। ପୁଣି କଣ କରିବା ନା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 5 ପ୍ଲସ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 3 ପୁଣି ଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଭଲ। ତାପରେ କଣ କରିବା ପୁଣି ସେଇଠୁ ଆର ପଦଟା କରିବା ଆର ପଦଟା କଣ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 5 ପ୍ଲସ ରୁଟ୍ 3 ମାନେ ଏଇଟା କଟିଯିବ ନା ଆଉ ତ ବୁଝେଇବି କଣ ଏ ଦିଟା କଟିଯିବ ରହିଯିବ କୋଉଟା ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦବ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦବ। ଆଉ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହବନି ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ କଣ ଆରପଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ତ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଟ୍ 5 ପ୍ଲସ 3 ରୁଟ୍ 5 ପ୍ଲସ 3 କଟିଗଲା ରହିଗଲା କଣ ରୁଟ୍ 5 ମାଇନସ 3 ହରଣ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ରହିଗଲା କଣ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲବଟା ଲେଖିବା ରୁଟ୍ 5 ମାଇନସ ରୁଟ୍ 3 ଗୁଣନ ଭାଗ ଫଳ କେତେ ବଳିଛି ରୁଟ୍ 5 ମାଇନସ 3 ବଳିଛି। ଆସିଗଲା କାମ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ରୁଟ୍ 5 ପ୍ଲସ 3 ଇଣ୍ଟୁ ରୁଟ୍ 5 ପ୍ଲସ 3 ଏଟା କୋଉ ଅବଧାରେ ଆସିବ ଏଟାକୁ ଏ ଧରିଛି ଏଟାକୁ ବି ଧରିଛି a ପ୍ଲସ b ଗୁଣନ a ପ୍ଲସ b ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଆସିବ। ବାସ୍ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 5 ପ୍ଲସ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 3 ର କଣ ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ରରେ ଆସିବ ପ୍ଲସ ଏଇଟା ଦେଖ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 5 ମାଇନସ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 3 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 5 ମାଇନସ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ 3 ଏଇଟା କଣ ହେଲା a ମାଇନସ b ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 5 ମାଇନସ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 3 ର କଣ ବର୍ଗ ହୋଲ ଡିଭାଇଡ ବାଇ କଣ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର a ମାଇନସ b ଗୁଣନ a ପ୍ଲସ b କଣ ପଡିଲା a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ b ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର ପଡିଲା। ତାହେଲେ a ସ୍କୋୟାର ମାନେ କିଏ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 5 ର ବର୍ଗ କାରଣ b ସ୍କୋୟାର କିଏ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 3 ର ବର୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମେ ସବୁ ବର୍ଗରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂତ୍ର ଆସିଗଲା ଉତ୍ତର ପଡିଯିବ ହେଲା। ଆସ ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦେଲେ ହବ ବୋଧେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିଗଲ। ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ a ପ୍ଲସ b ହୋଲ ସ୍କୋୟାର କଣ ପିଲା a ପ୍ଲସ b ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର କଣ ନା a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 2ab ପ୍ଲସ b ସ୍କୋୟାର ସେମିତି a ମାଇନସ b ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ତାପରେ ଦରକାର ପଡିବ ଲେଖିଦବ a ମାଇନସ b ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର କଣ ନା a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 2ab ପ୍ଲସ b ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ରଟା ସବୁ ଲେଖିଦେଲେ ଭଲ କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ରିଏଟ ହବନି। ତାହେଲେ ଦେଖ କଣ ଲେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଟ୍ 5 ର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ 2ab 2 ଗୁଣନ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 5 ଗୁଣନ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 3 ହେଲା ଯୁକ୍ତ b ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ କେତେ ରୁଟ୍ 3 ର ବର୍ଗ ହେଲା। ବୁଝିଗଲ ଏଠି ଏଠି ମିଶାଣ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କରିଦେଇ ପାରିବି ନାଇଁ ତ ତମେ ବନ୍ଧନ ଦେଇକି ଖୋଲିବ ବନ୍ଧନ ସେପଟେ ହେଲା। ତାପରେ ଏପଟେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ପ୍ଲସ ତ ଅଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଲେଖିଦବା ତାହେଲେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ 5
एटा हला स्क्वायर रूट ऑफ 5 रो वर्ग माइनस 2ab ए माइनस b रो स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 into स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 रो वर्ग होल डिवाइड बाय कोन एटा उत्तर आ गेला रूट 5 5 माइनस रूट 3 केते 3 यार ऑलरेडी परिमाण हो गलानी हर परिमाण हो गलानी है ना बता रूट 5 रो वर्ग केते 5 प्लस 2 केते 5 और 3 केते रूट 15 गोटे काम कौन ये काम साधुन कटाकटी कर दो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 रूट 5 कटि जीवो कर जीवो नहीं तो प्लस माइनस कटि गला बस आ कोई लिखिया दरकार नहीं रूट 5 रो वर्ग केते अब रही गला कोन ता सजार दवा टिके हला बुझियो को असुविधा रूट 5 रो वर्ग आ कोन हो गला रूट 3 रो वर्ग कोन रूट 3 रो अब ये कोन जा समान है एटी गोटे रूट 5 वर्ग अछि तर बाकू नै हला प्लस न लिखे जंते असें रूट 3 रो वर्ग प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 रो वर्ग प्लस कोन रूट 5 रो वर्ग कोनी रूट 3 रो वर्ग हला विभक्त कर गला 5 रु 3 वर्ग दे 2 हां हैं बता 5 रो वर्ग केते रूट 5 रो वर्ग केते 5 युक्त रूट 3 रो वर्ग केते 3 युक्त 5 रो वर्ग केते कोनी रूट 5 रो 5 युक्त केते 3 विभक्त केते 2 5 3 8 8 केते 16 विभक्त 2 हेले केते उत्तर ठीक अछि बुझिला तो ना असुविधा कोठी हबो साधारण भग्नांश नियम आउ अवैध कथा मन रखियो तीनटा अवैध मु तुम कहल तीनटा मुख्य अवैध 90% काम है आ साधारण भग्नांश टिके सूत्र मन रखियो लव को हर लव रे गुणिबा एटा मुख्य कथा एटा न करि परियो असुविधा हबो हमें हला आ एते तो लॉस भारी है काहे ना कटि जीवो कोन एते हर कटि जीवो प्राय तो हनो कि हैं आछिबो देखो